টাকারজলা বিজেপি মণ্ডলের উদ্যোগে মঙ্গলবার দুপুর 2টায় মধ্যগনিয়ামারা এডিসি ভিলেজ এলাকায় দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির ৭৪তম জন্মদিন উদযাপন। জানা যায় 12 টাকারজলা বিজেপি মণ্ডলের উদ্যোগে মধ্যগনিয়ামারা এডিসি ভিলেজ এলাকায় টাকারজলা বিজেপি মণ্ডল সভাপতি রবীন্দ্র দেববর্মা সহ জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে মধ্যগনিয়ামারা এলাকায় মঙ্গলবার দুপুরে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির ৭৪তম জন্মদিন উদযাপন করেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। তিনি 17 তারিখ সেপ্টেম্বর 2024 ও সাল টাকারজলা ভারতীয় জনতা পার্টি বাই সংসদ জাক চিনি মধ্যগনিয়ামারা বিসি 34 নম্বর বুথ সেন্টার বরমগোনাং সত্য কুমার দেববর্মাनि বাসভবন চিনি ভারতবর্षनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसाइमानि 74 बिसिनतयै তিনি সারা ভারতবর্ষের গনাঙ্গै চিনি पार्टीनि जेपी नाडार्जीनि निर्देश एवं त्रिपुरा राज्यनि बिप्लबदेव राजीव भट्टराजनि निर्देशयै चिनी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गरंग दानि निर्देशयै जों टाकारजला सारा त्रिपुरा राज्यनि 60टा मण्डलाव তিনি बिनि आसाइना सालना पालालिताव क्षमता दंख्लायै अबनि बांगै जों তিনি बिनि ओ भारतबर्षनि भारतीय जनता पार्टी 1980 सननि 6 आगस्ट आसायै जे 2014 साल ओ भारतबर्षनो बिनि नेतृत्व बाय बिनि साग बायथां भारतबर्ष दायित्व नावै जे भारतबर्षनि बररकनो जेभाबे खुशी खाइतमनि अब बेबाय अनुसरनि समस्त त्रिपुरा राज्यनि जत्त बररकनि ताबुक साला फादिता माइ मासाय दंगो बनि बागै তিনি बिनि आसाइमानि साल बेलाय बेलाय हामबाय मारो एवं जे लाई थानाय सरकारनि आमालो जे प्रशासन चालुबाय थानाय कांग्रेस किंबा सीपीएम रक बहुत फुंग नखर थांखे सारिगे दाफाइनो फाया अमहके जे सन्त्रास चलिमानि बा सन्त्रास अंगि थांमानि आबनो ओ मोदीजी नि नेतृत्व 2018 साल विप्लव कुमार देवनि नेतृत्व ओ त्रिपुरा राज्य प्रशासन फाइ बीजेपी आईपीएफ गवर्नमेंट फाइ